think you are doing dakwah actually. So dalam perjalanan hidup saya rasa tak tenang sampai saya dalam proses nak bankrupt. Sebab tu orang yang nak menerima agama Islam ni, and the concept lepas saya memeluk agama Islam, dan saya dapati, baru saya tahu tau, when you were born, bila kita dilahirkan, bila kita dalam perut ataupun belum lahir lah, dalam perut ibu kita, there's a roh dimasukkan dalam apa, bayi itu. Ya, roh tu dimasukkan dalam bayi itu. That roh, when you grow up, when you become big, it will go and look who is the Tuhan, akan mencari Tuhan. Sebab roh tu diletakkan oleh siapa? Oleh Allah. So every non-Muslim hari ini, or not yet Muslim people today hari ini, roh dia akan at one time will look for siapa Tuhan, siapa pencipta dia. Akan mencari siapa pencipta dia. Sama juga, that's why when I jumpa dengan non-Muslim atau not yet Muslim yang jumpa saya, this is what, macam semalam saya syahadakan seorang sahabat daripada Filipina. Saya tak kenal dia pun. Really, I don't know. Saya tak pernah jumpa dia. Tapi she came through another person, jumpa saya semalam. Ya, saya tunggu 1 Rejab malam semalam. So saya tunggulah, tak apa, tertunggu. Then dia datang. Sebelum dia nak mengucap pun dia dah menangis. So that is hidayah. Bila someone betul-betul terima hidayah Allah, the soul is actually crying out, Alhamdulillah. The soul tau is crying, Alhamdulillah, I'm back to the Tuhan yang menciptakan. Masya Allah. Ya, so inilah perjalanan dia. So jangan terkejut. Ada kalangan mereka yang tak terima Islam is because mereka tak nak terima. Ya, seperti juga kalau kita of course we all know the story about Nabi Muhammad punya uncle, kan, betul? Betul. Ya, yang tak terima sampai akhir pun tak terima. Betul. Ya. But Allah could make it possible to tukar, tetapi tak. That's why hidayah tu kalau tak sampai, you cannot force it. You cannot force it. Ya, orang yang dah dapat hidayah tu, dia kena terima juga. Ya, dia tak boleh okeylah, tak apalah, aku tak apa, masuk je lah Islam tadi. Ya, sebab tu kita kena faham. Okey, dalam situasi saya, alhamdulillah, ya, dalam pergolakan hidup saya macam-macam lah, sampai saya jadi bankrupt now. Dalam proses bankrupt, ya, seseorang tu, that's why dalam kehidupan saya pun belajar macam-macam ilmu, kan, alhamdulillah. So dalam perjalanan ini saya lihat, ya, kita sebagai manusia sendiri, in order for you to get something, of course you need to sacrifice something, betul tak? Ya, kita nak jadi seorang umat yang baik, we have to sacrifice so many things. We have to sacrifice ourselves, our ego. We have to sacrifice our time for Allah. We have to sacrifice our keseronokan. We have to sacrifice, Betul tak? Kita nak beriman pada Allah, can we follow the world? Cannot. Betul tak? Hari ini kita tengok macam-macam isu liberal yang berlaku, betul tak? Ya, liberal, yes, you need to understand this. If you're doing dakwah, if you're in pengajian Islam, whatever lah, mungkin jadi ustazah ke nanti, ataupun you jadi whatever, kerja kat zakat ke, kerja kat majlis agama, as long as you are in Islamic thing, you are doing dakwah actually. Doesn't matter. Alright, you are doing dakwah. So you need to understand the concept of dakwah tu. So dalam perjalanan ni saya rasa memang stres lah. Stres sampai saya ni memang hari-hari kalau tengok, hari-hari pun saya minum. Ya, hari-hari pun saya minum. Pada masa tu lah, ya. And saya dalam pemikiran saya, there's nothing. Ada banyak kali saya mencari Tuhan sebenarnya. And it happens to every non-Muslim or not yet Muslim. Mereka akan mencari Tuhan. Saya pernah pergi daripada seorang Kristian, saya tak percaya Kristian, saya masuk kepada Buddha, Japanese Buddha. Pernah,
Ya, saya pergi, saya nak mencari ni, betul ke Tuhan tu wujud? Dan saya pergi cari bomo pula. Mungkin bomo tu ada solution tu, I pernah. Ya, sampai saya ada tangkal dan sebagainya. So this is actually the process of seseorang itu nak dapat hidayah. Mereka mencari dalam perjalanan mereka. So dalam proses tu saya pergi macam-macam dah. Ya, macam-macam saya dah pergi sehingga saya dapati dalam kehidupan saya ni, ya, tak ada berubah, tak berubah. Ya. Then finally I remember sometimes kalau kita rasa macam sebagai contoh, and konsep ketuhanan tu is very important. Ya. That's why when you present kepada jumpa non-Muslim ni, very important. You share dengan dia. Ya. Sebab tu saya jumpa dengan non-Muslim ni, saya takkan cerita pasal Islam dulu. Saya dengar apa dia cerita dulu. Tanya dia dulu. Macam mana, apa you buat sebenarnya? So who do you believe? Jangan kita argue tau. Ya, jangan argue. Saya punya style of doing dakwah is sebab saya punya style of doing dakwah is basically to menceritakan kebaikan Islam, menceritakan kemanisan Islam. Banyak perkara dalam Islam we can talk about, betul tak? Seperti kisah-kisah dalam sirah Nabi, dalam sirah dan sebagainya, kan, betul tak? Pasal Nabi dan sebagainya. So many things you can cerita. Ya, banyak perkara yang kita boleh cerita. So I ambil pendirian macam itulah. So dalam proses kehidupan tu memang saya sangat tertekan sehingga saya dalam proses untuk bankrupt, saya close my business semua dan saya start bekerja. So bila saya start bekerja tu, saya mencari seorang setiausaha. Dulu sebelum saya nak cari setiausaha, mesti yang seksi-seksi tau. Ya, biasalah non-Muslim kan, cari yang betul seksi dan sebagainya. Tetapi lepas saya dah start kerja ni, saya cari, tak tahu kenapa, sebab tu proses hidayah ni is a process that Allah dah tentukan takdir kita. Allah dah tentukan perjalanan itu. Ya, Allah dah tentukan tau perjalanan ni. Without we knowing, I tak tahu pun saya akan jadi seorang Islam. In fact, saya pernah benci Islam at one point. Saya pernah benci Islam tau. How I benci Islam? Sebab saya tengok 9/11 kan, masa tu saya pernah, I think most of you all tak ada 9/11. Masya Allah. Semua yang Masya Allah. Belum lagi lahir lagi. So during 9/11, kalau kita baca pasal cerita 9/11 ni, so bila yang tower pertama yang kapal terbang hit the first tower tu, ya, the second tower tu dia buat live kat Astro, semua dia buat live. So bila dia buat live, dia cakap the terrorist, the one who did this, a terrorist who's a Muslim. So ini menjadikan kita punya minda rasa every Muslim today is a terrorist. Every Muslim today. Dan hari ni alhamdulillah tak ramai orang yang cerita, tapi still have pendirian mereka, every Muslim is a terrorist. Ini memang ada dia punya mindset dia. So itu saya menjadikan saya macam seolah-olah ekstremis. Ya, sampai saya tengok kawan-kawan saya yang Islam pun, dia pun tak beramal dan beriman pada Allah. Hari Jumaat pun dia tak pergi solat. Jangan cakap macam tu, sorry lah, saya cuma nak cerita. Ya, this is reality tau. Ada kawan saya yang masa saya kenal masa tu, Islam, tapi makan babi juga. Minum sama dengan kita, minum arak semua. So how you can see Islam? So saya tak nampak what is Islam. Memang betul lah Islam tu is not good for me. So saya jadi benci lah macam tu. Ya. So and then dalam perjalanan tu saya bekerja dan saya dapat seorang setiausaha yang Allah aturkan pada masa tu, saya tak tahulah. So sampai kepada saya, setiausaha ni ialah seorang Islam yang berhijab. Ya, dia berhijab. Dan masa tu saya nak tanya banyak soalan tau, sebab saya macam geram sangat dengan orang Islam. Betul. First time saya ambil orang seorang Islam yang berhijab. Saya tanya dia first question. Saya masih ingat first question saya tanya dia, "Hey, why you all Malay you orang pakai hijab? You pakai ni, scarf ni. Kenapa?" Why no need what?
bukannya kita nak kat you pun. Macam tu lah mindset saya kan. Bukannya saya nak pun. Macam tu lah dia punya mindset lah kan. So I say straight away, saya tanya dia. Then baru dia cerita kat saya. Baru dia start cerita kat saya tentang why seorang muslimin atau muslim, wanita muslim kena pakai hijab. Then the misconception tu tukar. Sebab it's a misconception yang ramai non-muslim ada hari ini. Yang no need one. And today world hari ini kita tengok banyak pemikiran barat yang sampai kat Malaysia. Betul tak? It's okay, you tak pakai hijab, it's okay lah, no problem one. So this is a very, very wrong concept. It's a liberal that is happening in Malaysia. It's happening already. It's okay to be pergaulan bebas. It's okay, no problem one. This is what is happening, and you guys are the one yang akan perbaiki benda ni. When you meet people who are Muslims, or you're meeting the non-Muslim, you're going to sampaikan kepada mereka. Okay? So dalam proses itu dia membuat banyak cerita lah. Masa dia pergi masjid tu, saya tengok orang tengah ambil, saya tanya kenapa pergi masjid. So the other thing, non-Muslim hari ini, Alhamdulillah, sekarang kita ada program-program visit mosque and so on, kan, betul tak? Ya? So dulu masa tu kita pun tak tahu apa ada dalam tu. I don't know. So in my mindset, saya rasa mungkin kan dalam masjid ni ada batu kot. Orang Islam solat kat batu kot. Macam tu. Betul. It's a reality, betul. Today also some of the non-Muslim feel this way. Dia rasa dalam masjid tu ada apa sebenarnya. Ada di kalangan fikir Kaabah is idol. Betul. Dia fikir Kaabah tu is idol tau. Kita sujud kat Kaabah sebenarnya. Tuhan duduk kat Kaabah tu. Ada. So ini konsep dia.